También si quieres hacer prueba sabroso de manok, mga manok, aquel mga gordo, mga laman, no hay otro. Allí lang sa na bounty chicken. Allí busca lang con bossing Oliver Cruz. Line Pabalate Todos at yung saka mga si soon to be. Kakay Adi. Siyempre mo unit namin soon to be na barangay de Lumaya. Y también el Atos Contraction, thank you so much. Jacob Contraction, thank you so much. And el Diamond Vice President del Zamboanga Regional Association, thank you so much. Engineer Jeffrey Pepeman. Yuri. Shoutout sa Thank you so much, the name to Mr. Neil Tanzanera. Thank you so much. si Didi Boy, Ezekiel. Papa ni Ezekiel, shoutout. Shoutout, John TV. Shoutout. Ayan, namo ni Ezekiel Sirawan yung ano niya mga idol. Y también Karin Digadrigo, gracias al presidente, el honorable B-Boy Prince Perez. Vamos al presidente de Zamboanga Regional Association. Alright, kuti sisi. Entero de Zamboanga, señores. Dapat bro. Here we go now, 50cc. Ayan, Kakay at saka si Klein Babalati mga idol. Whole shot by Kakay. Kakay din. Nakasunod si Klein Babalati. Okay, alright. Okay, nakalipa na. Nag-jam na si Kakay. Ala! Change papers! Nakauna si Klein! Boss, yata boss. Rambros. Yaton Hits 50cc. Ala! Grabe! Ala! Si Kakay naman nakauna. Si Kakay naman nakauna mga idol. Copyright ano ba? Kakay oh. Yan. Change paper. Lubag yun. Lubag. Ala! Lubag! Lubag kay! Lubag kay! Naging mo break man. Mo break man. Mo break man si Klein man. Alanganin siya. Lubag! Break man. Lingaw kayo sila doon sa duha dito. Inugdangan yun. Pwede rin ha. Lubag guys! Lubag! Lubag! Okay, good. Jump siya. Langanin man kay man. Okay, Patrick. May chance pa. May chance pa. Lubag kay! Lubag line! Okay. Lubag line! Okay. Alanganin si Klein. May minor yung kuan. Lubag! Iya papa mga idol ay. Sinyas na nga lubag. Continue. Continue. Mayin tagi sunod ng ilang kasayra karon sa kuan. Bibit. Wet lag ah. Kasi si kilo.
Okay, medyo doon na. Doon na. Lubag line! Lubag! Lubag line! Lubag, guys, wait! White flag na, white flag. See, last, final. Ayay. Napamatay isa na. Kuya ko. Salit yan. The plane, the plane! Agoy, wait man. Lubag. Lubag! Lubag line! Ayaw, break! Lubag! Lubag! Okay! Diyan mo. So, kailanganin man mo. Break man. Lubag! Break man. Okay. Jump! Mo break siya. Di gapon niyang practice nga. Continue man. Mo break man. Kakay. First na. Kakay Adim and followed by Klein Pabalati. Kay no yung nakawan ng mga idol. Alright. Thank you sa inyong support.